hata nzima duluni wazi wa hamu moneza hunda mufti juzi ngizungu ya mtamani yenda zahe eza kahambwa ila ikauladi mwike msomo deja ila ikauladi mwike msomo wafati wa mufti sindabuka hafariki parce que lenzi hatu sonti shabo ya fariki shaitisho shakabunti juhu sukaitiso ya ndongo njema shaitiso za upeu na mirongozi mi ya kahambwa ikauladi mwike msomo alafu juzi fundi watu haja nome wa mufti ni azali haja hamrenge ngonzo mrumie namna yaka urumia fundi to hivi iza mhunda tena bambiza mbao yani mwanzo na behindi amonzo na ndokaya katina edinia hatu ngabo usilamu wontiju shasima islamu famili kotsunela imani kaiti donc imani kaiti yani leo bantasiti juha si ono foto la mufti na bujuzi mimi narongoa si rongoa juzi tambaka bonfu zenongoa hamba astaghfir njaju nsine makamu ni daraja ya ujibu mufti shabam logozo mzee wa hangu ikao si hundu bahati sikamwanzani wahe amfikiru kanga mwanzani wahe tena amba mirongozi kao ala hakika mirongozi hiyo zenyakati zale kuja jose muti uzambe shahu zamba juzi numana wazamba juzi ndabuka ukanaona azali na unaona yule mana wazamba bahimtawe haraka si ono foto la leo titabi leo unajua si ono armaze Facebook si ono yani titabi wa kai mzee wa hangu shatitabi hatina bwa kaleo ile ulone sura ya hedi nya hatu wakalewe mufti harmanti ya usilamu wa makomori ngutilo foto hamadaila no izonga zijao hasibabu mahalania lione mria hadisi unaona naye sikana mboka ya haini mrulo karibu na mlozi yeto nukiwa haini mrulo karibu na mlozi nukabuka bati namna mufti mzee wa hatu mfundi watu yapo hano mji wenza baraka wenza mazarifu salimani ya itanda ujoka hano heri ekanganenge na inazani embabiyo na rihensi kano impossible puisque azalika na mwenjeza elimu kana mwenjeza irumbi kana mwenjeza imani shangu jo msisiza mabaya menji ikao kada porozienshi ranzumza leni hahe hatarijali hunde naboka izo zija nedini hatu ngendo yasihe edini hatu ngendo yasihe ukabala suwa ya hedini hatu wala yonde mirogo zikao tanzania ambe za osiana za ema e procès ya hema pedofili nizo pia mimi mfikiru kaya yonjema ekawa hukumndwa pisika batinzi ya nyirwaji shanga nzao keze procès ngazifanywa zikemsomo shazitike spectacle akobala tsamba kaya haini procès ula msomo donc aboneke msomo shaitike spectacle ende halinu hatani di halina ta usiku mwezu majori umbi ondo walemewa emlemewaji na mzovo iswaju kapya lemewa hata tena kapya lemewa ngaziduka na mvuu garziduka na mvuu yalemewaza alimbe se chatidasi akaindo ambayo haeleshwa shaula boitu la tabuju katsuliha sisi kabjale meo na ngardu wana sina nzuri jue ngondi lokaya yeye hajitayarisha na mama hakume ya kamili hajipanga hajitayarisha yafanyezi hizo yafanya wabasa tukabukira tumkinisha baringa sina mwaha na mizinira ngarezuba umunzi yani ngaranzi hao ngarishebeza hao ngaitomboka hao mola mndu yajitayarisha mtujenda za leo au mambo bon sisi Mwenyezi Mungu shahidi ne jitihadi lolonio ni zoranzao ni zorifanyao no yendezahe na sisi ngatoke mwade haisalala ngitandani mbavyo sikarijua
ya mwada isala lango itandani katushindo disa cha Mwenyezi Mungu ndio siku ya doka mswarifu. Bon, mimi upande wa hatu sisi wanini mndu kama ndo armambwana ya urumia sila haikao ya ujo urumia sisi upande wa hatu mimi upande wa hangu meti antuka yemba vikomi ujo urumia de sharia ni demokrasi yonde sila hanandone mrumilie yo au sila hayo kari urumia yonde jo sahihisha nsi ya hatu yonde jo shekanga bo wangu waunauka yangu warumiliao azali asubani yesu la haikao azali ngurumilio yo yani ndo urahitswa ndo urirenda zirewe ekanga bwandu waunauka ya ishia mtafadhali ekarimtoa mje mrumie demokrasi na mribulie basi ndi mabanyai sindi wandu wenza mvuha amadai si wandu wenza zitwazi hamadai si wajinga hamadai na rumrumilia ujinga wa hatu watu mbavyo na mrumie sikana mbekatsidi hadi cha ini mru na rumie swila haya wala ini mru na rumie swila haya bon mjukanga kwa mwenji watu wafikizo nambao wabuka metu nga wena swila wendu mwelevu na jao na hindi nini mrumio demokrasi njini ulanga nzo ujinga ana mrumie ujinga imitsina mziadi shamimi nsinauzi shangiria haukayo nsinde Malaysia hangu haukai mungu ngene taratibu ya azalinge ne taratibu ya ingu irumi hata ngumilia yo la preuve sikoza nsuma msudore jeyo maswani zihaziza hangu ziranzo komori ndizo ya zilala ukabuti kwanza ndegene ndiza ati doke katsede yo mudumrumilia izo ya rumilo wanama donc sionokaya ngedadimu nimrumilie izo nazifanya rifanya na minuwa nama rende Genève na minuwa nama rende Rishitaki izo ndizo jofanya haimahala dokanza ende nga jofanya batuta ende kamyezi mwari nikaze nchida rilengo mahala joka ulenga yode namna yode swila harjo mrumilia sisi nungar jokange mtambishao mbavyo jokange mtambishao shawa tukanga wana taratibu nyiro aji wanzo mrumilia Mwenyezi Mungu wanike mfungu ya wanike mfungu na nenzia ya mtsegelea Mwenyezi Mungu na wabulienzi ya wamtsegelea karibu banadiyo wadiwa wanenaona ndio unojo shindwa na nyao ba wakati huo yuko mba fiziki memba myo minsamvu za fiziki mina itwashi shado pando hambuminga mwezi taratibu za hapo. Bon, à la flèche à la mwisho ndo za 2021 wakati ngotungo henda yenga sina nafasi wakati nguo bien sûr kwa nous kamalada ikauladi mubambezambao ikeze taratibu pia zitiloanziani za upermete on doit organiser ces votes en 2021 shikaondo kanti harmatable il y a discussion wandu tso honda shawiri ba 2021 c'est vrai ngasi août abori bakiwa na mizimbe semine amfikiri na utimizo mahaunu wakati mwendo haraka shaka bati namna orsojo wa sud zinzia ndizo zinji za wa sud no 2021 et rendez-vous pour en juin Ikea kwe amen nizopi kabati ndia nyirwaji naranza usalama umasiwani donc on a usalama umasiwani kabati alternative nyingi on doit se le chemin en 2021 déjà est-ce que c'est pas trop tôt c'est pas trop tard non il y a encore temps 2021 voilà 2021 il s'agit à décembre 2021 voilà il s'agit janvier à décembre donc il y a un diangio donc on doit y baisser le bras on doit y kenner vraiment un sentiment il y a résignation donc ben c'est ndio nziro mais c'est kama ushinda no ngapi ushinda ndio maana nakubali zembwana zino ndio maana Mwenyezi Mungu lazima ya rejea mwenzi hilo ndokajo kama ngapi ushinda aliwane nazari na ngapi ushinda donc no watikata résignation et karikanti wakomori waonesa dunia kamiduka ujo kati la tabunzima wa hadisi wa mshawiri na masulaha ijo waonensi hao rizonesa nozonesa ngabdozonesa tena
donc watike hata sentiment ya resignation puisque combat inu ndio notre portée para hizo zola kwesi hapo marhaba menshi naam yo angabora. Assalamu alaikum. Marhaba na expose kama dwarfani evan harmazi nuktonta ruzile story kebab alafu na majabu kama diaja evan sina masuala mengi mangu mkini haufu Amin Swaifu ministri wa serikali ya Azali wa habari za mwenze asha demisione azalamre mdai hewa swan wa dawla ya haki basi simfanyia nchini ndio suala la haya suala la vile rono ukuria mwezi ule wa vira ule mois de juillet va signer katiba pacte pour la réconciliation nationale tournante en juin 2021 et Moili 2026. Ukaula ikiwa harma li tengwe ukarma roka lazima no asinye wala kwa sinya asita sirtaru 2021 tiani kabirani hali kwelu rayuni modelo yenye savani nam number 5 sana se forces za tuvandu wazima ruasida harma idatini kama de 2021 le 26 mai 2021 kama kweli valva parwa na mzuani akili ya mbili dawla Komor hata le 26 mai 2026 kama wale wasijamwana washimwali masuala oui alwe masuala maili yao za usiana Amin Swaifu amba demisione au kayazali hamni commission à la fois mission qui accomplie bien déjà donc rijoka katika ujabala hensi ya hatu donc fasirao katika ujabala he Komori shaka ujabala he mwananya wapo hada hozima donc yo mission ya he mwananya ya hada hozima mwanzani wahe amwambia mto uje unumbise unihensi armoshe irishinu nifanye mahame ngomira hajamumbisa mfanda hamnika package yani package ça veut dire que yabo mission yani hama mercenaire hedila msoni fanye kudeta unihensi wakatolika kudeta hisa ukaweleza donc mission est accomplie alijesha mimi nitijona haya parce que banunga umirongozi kao yo trahise mwanadamu minga mini experience hayo ekamluge na vamana tazila ngazomri apeze jeno gombea bao Amin Swaifu yekanze Komori jeno kwa zalie kanze Komori uhanza faida za hensi ya hatu mimi njajua mbo kanga mina vamana na daraja ananda ila ya mimi ya mbukange nyo bonze ni rensensi ya hangu harmazi butala mandilo zibila basi njajua zifanya mimi sijoturuku haini faida na masterehi ya duniani noni ya unensi ya hangu banu ibiyo aka izo ya jazi hunda Komori sindi izo ya ziransi haja hansi ntika au isai sankadi hasankadi amande na zamba banu edini kaiti ondo kwa turongozana zeminyo ya wanadamu imenyeha ye presida mwanzani wahe mwananya wapoada hozima mwanzani wahe katwanzi wanu wa Komori ya juhe yende zahe jao baringe na ezahe ila yo hamba trahison baraka jao nesa mahabahe nensi baimwa mukama mwenzangu maudika ngoni utajia tena ngamita ya uje urede tena uje urede akabala harma maha beswala miraba umine kabati ata industrie habari ngufanyo diplomatie économique kabjao na hatamba bintinti wanayasi ngo ubushini ngo ya ngo trainer ngabo fa ubushini ngabo fa Dar es Salaam juzi ulando wakati mrako la dimeonese diplomasia ngabo wananyasi wengi walo bushini abo wanazioni wa trainer nationi ulo bushini ngulivo droit ya séjour ilo sawa ni ahe opérateur économique biswala ndio 400 € par mois par an na kuma Cameroun walo bushini walivao biswala 50 €. Sisi majirani ndio wanazi wanahatu wanazioni walo yungu walivao 400 €. Yani mtujue bila yahe ipazi reposer rarement hivi mimi njajuka fier ndio ndo katika na mission hii sana ndio donc c'est normal ya ukayamnike médaille
mais par contre wakomora basaha mfikiri et j'espère kama wajurengaze romanaza wangu unamdaiwa hao wamreserve au wanalio donc mamfikiri kumdaiwe mjuona amini emedaiya huwa kumuru wajumnika yo voilà voilà donc ils ont des adali za usiana ye pacte yafanyiwa puisque wangi lazima ondoke clair mimi tinde sente mimi et Conseil national de transition c'est chez sente ila janibu ya tsanganya makandida wakaenda wa nejuzi naona azali alafu sente waunga una makandida hamandani minga miongoni mwa makandida yabo mimi nsinajua usinya kirtasi au nom du sente et que sente kwa yani ke faveur ya ukanisinya mimi vomana wa repartirija en fait kabomana wa repartirija aterija wa onja just mutina bekamna sinya kirtasi au nom du rija et que rija kwa yani karpus fait tous ces histoires ou ma personnalité politique walo isabu ya wandu kume yambo kamna signé document ya hao watina ukayawa nike FFR nende na wasigné kirtasi donc si johanza armé et aspect yamando yo vraiment important ukayabala tinda amina kwa la signe shaila de sente do atulobala wende wasigné si jo ekai signé wa ti jo signé au nom ya sente donc abo na miarma uromo voilà donc yo des andani ezabidi et sente wasigni kataba wasigni document déclaration wasigni moroni le 6 juillet ukaya dao et union de l'opposition et comme red na mzaze mwenza irumi wasigni mkataba moroni ya ukaya watsanganya oze force za hao iliwa wanene ziazali nda nyomba au front commun yabukela tumkinishira yone namne sente chatindami yone akasababu ya ukaisente wambokaya kwa na ujo usinya kirtasi moroni alafu sente wende wasinye kirtasi nyiro ajitse na Faransa voilà yone motif wambokaya kwa na ujo usinya kirtasi Faransa ay Komor halafu Faransa wende wasinye kirtasi nyiro aji no yabuze kirtasi zote tofauti yonde namna wahamba ambaze kirtasi zote tofauti watsaha esente watsaha kaya wala wananyasi wanzuani particulièrement wafanye kirtasi ila et pacte no arenge kirtasi hawe pacte wende waitsanganye na ila yasinyo moroni ondoke me katiba zima yondi zozatsaha ukakuba ngarwanya ondo munzima evanunga wafanyiwa ukatiba Faransa wafanyiwa nzima Komori kamtafadhali ratsanganyana rafanya katiba zima wakati ula ondo hansi zikao wakaikao ike la Réunion wakaikao ike Faransa wakaikao ike mahalani kadhaa shale ungari hontu ikao ngazijari ntikao yani ngari hontu katiba ngasinya document Faransa wala joka Maroko bango jo sinya wa document wajoka la Réunion wafanye document wajoka Komori wafanye document on va danganyana on tomba vanungi zozingi on continue à ngarinika donc il y a des points de vue ya bibi à la fois point de vue ya raru ya ndo banu mimi njihunda au surtout mimi personnellement mais en tout cas bwana zimu banu leo ramboka ya presidency ngenda onzwani ekai sanzwani ngejonda mwali yabo si wangine je suis dit peu importe ou Komori wa jom choisisse chacun soit nyamdu wala kartuwa ni parti politique wala kartuwa ni isiwa shangwe rwani on ye masiwa ya hatu donc inuti combat ya isiwa shainu combat national inu combat national leo ulonga zija yambuka yani ya juha yambuka ho salama he masiwa ya hatu ensi ya hatu
ngelazimu yende nzwani wala ikatsuwa ni nzwani changwa ni Comores. Donc il rentre que combat nous que si insulaire, mais c'est un combat national. Et ujokanga ngazi jangu to mapesa nungwa joto ukai haya ngabo chantesh ngaritangisa ngarifanyao cotisation pour 2021 en juin. Avant joto ngazi jangu voilà tout comme toi parce que c'est en juin, toi parce que c'est les Comores. Yamon va nous si la kanzari préserve rando quelque combat inanze ke insulaire yungio dangereux initsi mbwana ya isiwa ya wania isiwa inumbwana ya wania ya masiwa ya Comores ala framba kai ko document yo ngendao yani ngendo ya puwe wandwe mihono ya bwa jokanga zijangwa tamba ke kuti ya bokade hiyo wananyasio nzwani no bade mbwana wende no yundi yo sisi ranzori evite haukajuzi akaenda nzwani en 2006 wakati akaenda nzwani erija ya basa mimi wandugo ndazimisha unifungule mirongo no dirija 2004 non 2005 oui mais c'est là 2005 août 2005 Mohamed Bakari hakanzwani wanduko toka urihiziwa wafanye maandamano au wafanye bunjilio nzwani riju habo renderi mobilize meli mbili mobilize avion tano ikobela wandu mwali na ngazi jawe ndio nzwani renda wali na Mohamed Bakari reinforce hata yabulia wandu nafasi juzi akaenda mwali amosheloti kahunula reunion ribe hamanda western reunion ikaweshwa na nyasi walu mwali ili wafanye ile maandamano yale yakafanywa mwali yabukale ori jaramba kaya inu ya wanyaswa nzwani imbane inu ya wanyaswa nzwani ya wakati wao alonga zijamwa toba boya bona deswa nyaswa nzwani waneze ngwana ngari batsa unihono ya muntu bahanu yone rungo sisi mimi personnellement nambakano c'est un combat national leonga mibangu maudu wa mlindo mahalani nivumbwe 2021 na uminsi candidat Chamzambo dans l'intérêt ya henti ya hatu. Donc il y a des positions l'onio ya kakartu hanze komba yinu ya mbokaye yinu komba insulaire wananya suwa wanauna azali depuis mars 2021 ay 2019 jusqu'à maintenant watu la lazim fumbili nizo pia wajimobilize o wazifanya o pour les Comores à la fois Comores wa hansi système ya kangela demo yi tourner et ça va tourner à la fois waju hauze mfumbili wananchoze mfumbili za hao izuko tuzifanya dans l'intérêt ya mdu itoka uyonti ya organisation itoka uyonti au ya ici wa itoka uyonti wazifanya hao askanga bonti ambao Comores. Donc voilà les positions chaque bati mdu amfikiro ka 80% wa Comores voire même plus wa favorable ya kayende nzwa 2021 là wa favorable ya kayende mwali 2026 voilà. Donc, il y a opposition, il y a donc là-dessus, il n'y a pas de contestation. Et waangalizi wa Facebook ila conférence de presse isai kazavanu kabla rajatoa Fatiha ani ndo kaya salinu rinikiwa muda wakati usauja nkabo zindongo ngizo zinji na rjokaya inu rija an metras larifu kajaka huja kayerija au ye participante au jua ama oimwa hunu la renyo yeye oimwa hunu la renyo mahunu donc kama akili ende Geneva lo hendo Geneva la kana posisha banu wengi watu na kama akili ende Geneva donc avola dhima yaje wala yo yaje waje hunu waje wareleze donc conference de presse inu ini fanyo wazungu wakaban wazungu wao wajaban isazi hisa gatodo ishia wakati renda wiho ama toko jartala zuzu vanu bonjara saram parisa waze watu walio vanu kongo vanu alhamdulillah na mwambia nukaya nikamdona waze wanu shawaze watu wanu vanungo wenji wanusungo wazini wanu okwa juha jawe hali nshaika ngabo ndungo za muhimu si wapara ri wajusa ramakabu ababa na nuje banga ndungo za nyimeni avola dhima waze wanu nikamdoa wona lazima waje.
donc iyo ndi hamutaswari nane izo metre hamba kaya lelo kana tsojua ya to zisekre pia harma media jao shabunga bunungo za muone izo za hawo ya fera za hawo ili jujo shinarto ye baduyino voilà donc iyo ndi mutaswari shelem tsojua fikir kabanu ngoka we metre rija non oy mohun la renyo oyo ka hunrantiale il est là il est résident ici donc ngena fursa ya rongowe donc abo rongowa ya communauté dawla haki ya la réunion voilà yonde amutaswari zi habari kwezi donc abo ngadota fatiha abo do kabo sharifu bala yo nganiko nana narto fatiha bombato لا وصلنا به سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حج صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. nika fatiha metre fond ne zumbuse voilà to metre bakar tjo صلاة الفاتحة. آمين. توسلوا لنا سورة كرسي فان كرسي يندار يزمبر كبالي له ساين يكتبا لازم وزات ما تجوري او تجار بنعم انتهاء ان شاء الله نعلم ترندار نعلم سيدي محمد كان بسم الله الرحمن الرحيم. ألم إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول Não bisa bago wala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا الخير فيما أعطيت وقنا واكفنا برحمتك ربنا شر ما قضيت اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته
ولا عدوا إلا خذلته آمين. ولا عدوا إلا خذلته آمين. ولا ظالما إلا قهرته آمين. ولا ظالما إلا قهرته آمين. ولا مظلوما إلا نصرته آمين. ولا مظلوما إلا نصرته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. Salam alaikum. Non. Samahan, est-ce qu'il y a des gens qui veulent du café sachant qu'on a besoin de la salle et de façon? Oui, oui. Jus d'orange, qui veut un café? D'accord. Moi aussi café, hein. Ewa ye watukufu kwezi mrangalia hao conference de presse isaifanyishia ama alifunga mimobo nze hunu jeri alimbabi wanasho hatu wajaza hatu walio vanu jitwe namna heli. Assalamu alaikum. Namna heli wanao je mwanamsho hatu conference virije na mjoko zikoza ya conference virije namna heli waona naam Wasa tunazungumza hapa bana pia Mungu ndio jana zile na hairi na inshallah ukianza diari resi ya tutakuwa na hatua tuelewa pia taarifa vino mahauno inshallah na rasmani kama ngwa inshallah. Donc mono wanasho watu tawa nundu akabanu shele mtijofikirika kamjoka waona wanyangalizi wala ndo wanasho watu kawa ndo hene ula haki waoneleze nugo zinu tawa ni banu shele nikamdo waona bansha wanu wahuja si wapara ekanga bondugo za muhimu do wakati wako huja shele mtijodo mkai kataparo ona jao kata abanunga banu amma wo huja wakati balondo kwa muhimu marhaba wanasho hatu ewa manjola salihunu ri donc bana mnano mpa kafe anja baba mpango watu watukufu kwezi kao au aiwa mkao batima na Ishaka Ibrahim kao sisi ma journaliste shele sisi ma journaliste ama sisi ndio wandu wa daula hakilo hunu nikamdori wananaji sisi ndio kina donc so biro kai bafanya conference de presse yaje yafanyiwa banu ikawa wazungu ndo aparo wajabanu wakabanu watimizi wenzao donc watu sisi radhi martalo Zimbabwe kusiwa komori ka ndo akabazima afamu no baha namna wakomori ka hunu la renyo hunu siti wangu hula renyo hunu hona wandu tuzafikirika bala aribalanga bandu wailiwa raro abanungu wao ama wohuja ekangaru watsahondo ngoza muhimu vala ambrefu yende heli mlungu samahani kama ka monoka communication kana ba problem kamjaka wishiandro mana wandu kaja koranti haina sawa upara donc ina wakatiri donc izo ndizi habari ungoza msamono abanyi wa dunia watukufu. Assalamu alaikum. Njabo ngarjoka za yabo abunga jona na katwasa tena ngarjomnikani ikawo ngarjoni to madam mwanamsho Fatima ngarjoni ke contrandu ya he conference de presse kawo wazungu wakabanu waja enregistre donc ngarjomo riani ngamjonga liambo masiwio maudu inshallah taala mzibunge ndo amaini donc wassalamu alaikum warahmatullahi taala kanga umba bizandongo za novelu ngarjomo mbiani pesa wassalamu alaikum abo ngarjoho na hayir inshallah.